श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा चंद्रगुप्त मौर्यंकर आद्य संघर्ष संपर्क रे। साम्राज्य ही सम्राट मानकर शक्तिर मापकाठी। एही सत्य को उपलब्धि करी भारतर प्रथम सार्वभौम जातीय सम्राट भावरे चंद्रगुप्त मौर्य निजर साम्राज्य को सुदृढ़ करिबा पई किभଳି बहु घात प्रतिघात मध्य देई गति करिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। चंद्रगुप्त मौर्यंकर राज दरबार को केउ ग्रीक परिव्राजक आगमन करिथिले? उत्तर मेगास्थनीस। प्रश्न 2। चंद्रगुप्त मौर्यंकर शासन समय रे पश्चिमांचल प्रदेशर नाम कौन थिला? उत्तर अवंती। प्रश्न 3। चंद्रगुप्त मौर्यंक समय रे अवंतीर राजधानी कौन थिला? उत्तर उज्जयिनी। प्रश्न 4। चंद्रगुप्त मौर्यंक समय रे उज्जयिनीर गुरुत्व कौन थिला? उत्तर एहा मौर्य मानकर द्वितीय राजधानी थिला। प्रश्न 5। दाक्षिणात्य चंद्रगुप्त मौर्य केउ पर्यंत साम्राज्य विस्तार करिथिले? उत्तर मैसूर पर्यंत। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त मौर्य दाक्षिणात्य केउ धर्मर प्रचार प्रसार करिथिले? उत्तर जैन धर्मर। प्रश्न 7। दाक्षिणात्य चंद्रगुप्त मौर्य केउ सहर प्रतिष्ठा करिथिले? उत्तर श्रवण बेलगुला ठारे। प्रश्न 7। दाक्षिणात्य चंद्रगुप्त मौर्य केउ सहर प्रतिष्ठा करिथिले? उत्तर श्रवण बेलगुला। प्रश्न 8। चंद्रगुप्त मौर्य को केउ जैन सन्यासी प्रभावित करिथिले? उत्तर भद्रबाहु। प्रश्न 9। श्रवण बेलगुला ठारे चंद्रगुप्त मौर्यंक नामरे नामित होइथिबा बस्तीर नाम कौन? उत्तर चंद्रगुप्त बस्ती। प्रश्न 10। उत्तर पश्चिमांचल चंद्रगुप्त मौर्यंकर साम्राज्य केउ पर्यंत विस्तृत होइथिला?
ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳାର ସୀମାରେଖାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପ୍ରୁସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ଓ ପ୍ଲୁଟାର୍ଚ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯଥାକ୍ରମେ ସାଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ନାମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ବିଶାଳ କୂଳହୀନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ବିଶାଳ କୂଳହୀନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ବିଶାଳର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କୂଳହୀନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାରଜ ବା ଏକ ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ଜନ୍ମିତ ମଣିଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଭାବରେ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାଲେଖରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଏକ ନିମ୍ନକୂଳ ସମ୍ଭୂତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାତା ମୁରାଙ୍କ ନାମରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ମୁରା କାହାର ଶୂଦ୍ର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୁରା ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଏକ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।